بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ande Allah fo la wali yalla amba barkada. Ande kishini nema chama nyini masabala fe ko ke jono samantika Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam. Jomindo ni sella ka shekeli Allah ta'ala bisile ka sheta. Mokofani kuma ke amma wajibi na kila mun kuma na ne ho sabu ta'ala. Asobe ke nkadinye ka fen fo Mbona kena ngal mami leskoni ya dasirama. Atlaka se ya Dr. Ibrahim Diaby. Uli fulini ke ufuli kan kelim pidi benere fenagono. Do reshiti ka befu okangene manyala anoka kule chogola kala se ama. Ay ni jija ni jesiri ni ke Allah Ta'ala de wasara herela. Uye munufo wallahi unifuli kaka. Kasanyere ka fami kono mogo mabdu kono ya. Kadamana nyere do kena Khalil Koita ay chesri ni jija mi ke wala safeni ka resui asaraba ala bul ananga du kono muso munubia kelen be mbalno muso bia nyere fu muso bia abe wulla kijo wala sabara mu me seka no chogoni ambe do kuyi fu muso rebe jama kulu mi chela ulu bebe kena kaya no e groupe wa ishai chama babia ambe fuli la suma ambe do kuyi ye bulbuli mi ke anu ye chesiri mi ke Allah Ta'ala ku sara la herela kana wala mi fana ni dem samu ye kumeli ke kumeli tugon mana no de mustaqbalu ambe do ku ye dem samu do ala ka makrobashi do kana lew do ala ka doni na fama do o kana lew ani kramu mun fle ku kala na mbu befo ase ba mun ba fo ye ni ka kabako ya femba fofu nola femi ya fofu ibe kabako ya odela nunca anglais fo ka français fo ka arabu fo ka sushi no se roshi do reshi teni kramo ka chesri ni jijati ambe kramo fo ambu wala imando o kani barala anga misri do fana be nyere de to ka seli fana seli misri mina ni be jikronia me fajiri seli yoromi namba fama kuma finka misri almami de kenaka ya naka misri kono mo ambe fuli le suma Hukume tafsiri ke misiri mina yaninka ile mabana kogula a misiri demsanu be keneka namba fuma ko nyen kare misiri ifana biya ambu fu ambu wala imando katimina jela no ka tesiri al kausara ni bana kogula li jemi ke wala sabara ni karusi amba fu ka timina jela ashima dubana anga almami no e kumar tarawri akmeki bora fo na shu anikle do be ken sabeni do be ken vocali akun keleme na fo ne bawchela Otumana mbale refena fu ayo chesiri mika na yo jija mika na yo bulbuli mika Allah Ta'ala ka saro herela anyere ka kabila ira mugo fene bekena kaya no e koitai fami koita bekena kaya unna ni mika rakumbelila ala ka usara herela ala ka balma yatsu ambebe nyo so dugumi fene na no e lambatrai wala mataraka chama fene bekena kaya asigle nyaba chama na ala ka obele jelen sara herela wala matara fene be kabila bilibili do kono no isigida bilibili do inama fama ko tringa anye bo tringa ka fene chama na kene kay ala ka ubela jele sara aw ye déplacement mi ke ala ka kawe arjina saray am fle quartier mina no i paraji koroni anyere ka chagoro bo chama be kene kay ka franyere wulu faka ana je no munu biya ni kare yere chagoro ba turani ma flade munu sigine fle no kerefe lere wulu fa wuli fle musiglen fla krefo e madu derey urude ka korobi katinanga ni carrière mo bela direk ono lere yiranga jama yere chela dore shitamuno ni sojet we ni sojadi we fuli kande kala suma ka do buyi ala ko sara herel ambe juma seri misri mina sugubala kalo kono shiye kede no e mosquée salami a organisation de flekene na jile zoni yula urude flem do siglen no jile tu fanana kabina aéroport la obe nani kana faranka nga do kono e be jija mina bi misri la ma to machila we misri taga bolo ya yele ma ni dona kono be filam bo chesri no jija mina ambu wala mando ambayi ala fa ala kanu bele jine sara herema ko fe anga fuli ambe kramo go bef kramo ka do ko donia be na che kan to ko divaro koma ka vocali bele jine be vocal chima itara bara mina ikilinga barate itara jama bele ka barate na ay fenyira siga shita la de kanuni bele ira kramo go mi nyonche
mais kɛrɛnkɛrɛnya la karamɔgɔ saba bɛ yen kunɲɔgɔn tɛ daminɛ ka ban ni mun ka dusu don kɔnɔ o kuma ni m'a reçu ni dɔ tɛ sɛbɛnni dɔ ye vocali ye o fɔlɔ y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Cheikh Mohamed Traoré a fari man d'a la n'o tɛ waati bɛɛ ka dusu don kɔnɔ ka courage don na a bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ a filanan n'o yɛrɛ terikɛ ani dɔgɔkɛ ye a Dr Ousmane Solih Traoré waati bɛɛ a bɛ sɛbɛnni bila ka taga an bɛ k'i mutaba an b'a kalama an bɛ k'i mutaba ka bɛɛ lajɛlen ka dugawu b'i ye hali n'i bɛna décourager ni sɛbɛnni ni kalan wallahi courage bɛ don i la cogo min a sabanan o ye Dr Ibrahim Jaabi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ ale de vocal ci sɛbɛnni bɛ na waati bɛɛ an ma taa yɔrɔ si na taa nɔfɛ ye komi ale yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan alhamdulillah a b'a fɛn bɛɛ kalama caman b'i to yen k'ale yɛrɛ wele yan contact tɛ ne n'olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ de bɛ tila k'olu ka ci las'a ma donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ si tɛ ani kanu tɛ a ye boliboli min kɛ a n'a ye cɛsiri min kɛ wallahi a si ma dogo na ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala ka bɛɛ lajɛlen sara nin baara minnu kɛra an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye an bɛ yan balimakɛ fɔ a y'a fɔ n fana bɛ n ka foli las'aw ma parce que ni a ma fɔ aw ye aw t'a dɔn mais ne yɛrɛ de kun bɛ yen a ye baara min kɛ ne b'a dɔn a ye jɔyɔrɔ min kɛ ko la n'o y'an balimakɛ Ali Sila a dɔgɔkɛ de sigilen filɛ a kɛrɛfɛ an b'a fɔ min ma ko Africa Star transport mobili min bɛ boli Africa Star o directeur de filɛ nin o de y'a dɔgɔkɛ ye o yɛrɛ taara ni sɔrɔ ye misiri dayɛlɛ la parce que ale ye misiri dɔ jɔ Daluwa a kɛlen k'a mɛn ko n kan ka taa tournoi la misiri kun ma ban mais a ye misiri teliya k'a ban ka bɛn ni ne yɛrɛ ka juma filanan ye ne yɛrɛ bɔra ma ka taa misiri dayɛlɛ Daluwa o ye nin de ka misiri jɔlen ye o dɔgɔkɛ fana bɔra yen spécialement ka taga Abidjan o misiri dayɛlɛ la an ni dɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen o de fana tilara ka taga kunbɛn aéroport la ka na kabina n'a ye bonya min don an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ a y'a ka du de bila an ye k'a fɔ k'a ye soden dɔ de bila an ye o tɛ dɛ a ka du yɛrɛ den niveau de don a y'a bɛɛ bila an ye parce que folikɛla kun ka ca wa hali organisation min kun bɛ yen n'olu yɛrɛ kun bɛ ka logement ɲini ka dumuni ɲini ka transport ɲini ci fɔra ye yɔrɔ min na ko kɔnɔ ni Koyita kɔni don a logement a y'o to ne bolo o ko transport dun ko a ye transport fɛnɛ to n bolo n'a bɛnna mobili fɛn fɛn ma a bɛ jɛ an bɛ jɔ n'a ye a dumuni ko fɛnɛ dun ko k'o fɛnɛ to a bolo wa kɛnɛma komi baara nin yɛrɛ 90% ale de y'a ta ale de y'a ta n'o ye Silakɛ ye n bɛ si ale de ka so kɔnɔ mobili b'a bolo parce que parking fɛnɛ b'a bolo a bɛ mobili location ninnu kɛ tuma dɔw la mobili 3 ka kɛrɛbɛrɛn k'a bɛɛ kɔnɔ n'an bɛ bɔ ka taga dugu ninnu na an bɛ taa n'ale de ka mobili ye jɛɲɔgɔnw fɛnɛ b'a la minnu bɛ mobili proposer mobili dɔw yɛrɛ dira ma a ka ca ni mobili caman ye n'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mobili b'i ka bolo kan a bɛɛ y'an ka mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen f'an b'u wele bonya de la o ka sabali ni y'a jatigi de a ko mobili ko t'an na yan n'an ye mobili wɛrɛ ta ka fara ale ka mobili kan n'a m'a faamu a bɛna tɔɔrɔ an b'u bɛɛ lasegin cɛ alhamdulillah mais nin ka mobili a ka du kɔnɔna ale yɛrɛ ka tobili mɔgɔ si ma dɛmɛ a la fo ni mun ye tobili kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka na fara ale t'a kan n'o tɛ don o don ale de bɛ tobili kɛ ka d'a ma jaabi da sera yɔrɔ dɔw ma ka munumunu Côte d'Ivoire kɔnɔ bi ni wajule a ma nɔgɔn dɛ autorité ka sira fɛ wallahi a ma nɔgɔn mais ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ faamaw fɛnɛ ka sira fɛ ni ale kelen de fɛnɛ y'a baara bɛɛ kɛ a bɛ papiyew don dɔ yɔrɔ la parce que ani mɔgɔw ka di ani faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ papiyew don dɔ ye ne ka don aéroport la an ka bɔ nɔgɔya la ale yɛrɛ balima faama minnu bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne labɔ directement ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye seli min kɛra Abidjan ye o fana ye faamaba dɔ ye o faama dɔ yɛrɛ ka ladilikan b'an bolo a man d'a ye a ka dɔn mais place belebele b'a la mais an y'a bɛɛ dɔn ni jɔn sababu ye o ye nin Ali Sila de alhamdulillah ala ye nɔgɔya k'a ye o nɔgɔya fana a y'a ni silamɛw jɛ a la parce que a ye misiri caman jɔ yen dugukolo yɛrɛ sanfɛ misiriw jɔra Mali fana n'a ka misiri jɔlen bɛ yan alhamdulillah o tuma na denmisɛnnin don maakɔrɔba si an b'a ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma an b'a ɲini ala fɛ den minnu fana b'a bolo ala ta ala ka barika don o la ala ka denmisɛnninw yɛrɛ tɛmɛ ale yɛrɛ fana na an b'o ɲini masaba ala fɛ jaabi da sera yɔrɔ dɔ fana na an b'a sɔrɔ sigi ye kan wallahi kabini donna Côte d'Ivoire hali sɔrɔ anw dara 3 heures du matin de Côte d'Ivoire karamɔgɔ de bɛ don ka na foli la ani duwawu ka na sarangale la fo ka 3 heures se an ma tila baara la an ye mun sɔrɔ gosi kɔnɔ n'a cayara heure 1 ani miniti 30 yan'an ka wuli ka taa aéroport la a kɛlen ma komi an sira ɲɛna o si ɲɛna bɛɛ fɛnɛ kɛra an balima minnu bɛ yen cɛ fara musow kan an ye groupe minnu na don
minnu bɛna foli kɛ ani Sarangali ale yɛrɛ tun b'a a organisation na minnu b'a fɔ aw ka taa ten dɔ wɛrɛ ka don an ta groupe sigiyɔrɔma hakɛ don mais karamɔgɔ groupe min b'a la ani alimami groupe min b'a la a ka ca kosɛbɛ a ka ca o b'a yira alimami tɔn fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire jabi da ser'o ma n'o ye COSIM ye ani CODIS ani AMSI ani GMC ani ayiwa FEMSI a fɛn fɛn bɛ yen wallahi a si ma dunanya yira n na bɛɛ wulila k'i jɔ k'an dɛmɛ an ka nin baara la a dan yɛrɛ kɛra CODIS yɛrɛ ɲɛmɔgɔba kunna sini o yɛrɛ y'an bisimila ka bureau kɔnɔ a ma d'aw ma ka tila ka cadeau symbolique fana ta k'a d'a ma ko Côte d'Ivoire alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cadeau de ye nin ye mais a b'a di n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a dira tuma dɔ la n'a ye réseau ninnu lajɛ a kɛlen bɛ komi an ka mɔgɔw kun y'a bila sanfɛ bon o b'a yira o alimami ninnu bɛɛ ka foli bɛ aw ye a karamɔgɔ bɛɛ ka foli b'aw ye bɛɛ lajɛlen bɛna dugawu kɛ ka foli kɛ ne kelen tɛ dɛ o bɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen so o b'a bɛɛ lajɛlen ta tɔgɔ ma i ka foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye foli lase karisa ma i ka dugawu k'a ye e nana cogo min k'a f'u ye k'u fana pilasi bɛ u fana ka taga turu n'a la walahi denmisɛnninw bɛ taga ci fɔ an ye nin cogo la ten ne ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ alihamudulila n'an nana an bɛ denmisɛnninw ka ci lase aw ma tuma na jamana kɔni ma nɔgɔ a donni de parce que frontière yɛrɛ ma dayɛlɛ ten officiellement u kɔni y'a fɔ mais a ma dayɛlɛ n'a dayɛlɛ la mun ka d'u ye mɔgɔw ka to ka bɔ yen ka to ka taga dɔ f'u ye a ka d'u ye a nege b'u la kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye ale ye ka tila ka bonyaba wɛrɛ kɛ n nali tɔ tolen ye tile 5 ye a ye surprise de kɛ n na voilà ko n'ale surunyara dɛ k'a surunyara ko mais k'a man di n ye k'i kelen bila ka na dɛ n'i bɛ fɛ ka mun kɛ k'a bɛ bere tigɛ ka da ka kan n'i bɛna mun na ko non k'a bɛ na k'a n'ale nana a balimaw fana bɛ yan mais a nakun bɛ kɛ ka na bila mais a balimaw bɛ yen a bɛ profiter a b'u fɔ a bɛ tila ka segin kunɲɔgɔn kelen bon hali k'a da a ye nin baaraba bɛɛ kɛ ka tila ka bere tigɛ tuguni ka dan ka kana kana bila yan donc o b'a yira hali n'an ye bi tɔ kɛ foli la ale n'a ka kan o tuma na bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'a ye ala ko tiɲɛ a y'a se kɛ a y'a se kɛ a kan ka baara fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ a tɛ i n'a fɔ ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ dɛ ale de kun bɛ ne dɔn mais ne kun t'a dɔn wallahi n donni min kɛra a ka du kɔnɔ de n y'a dɔn bon kabini n y'a dɔn don min na a ma dunanya yɛrɛ yira n na a ma yira n na hali don kelen i y'an ka dunan ye a ye ne yɛrɛ de kɛ dutigi ye a ka so tile a kun bɛ tile ne de bolo ne hakili la a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o b'a yira tiɲɛ yɛrɛ la an ka